الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا لقلو منغا ثموديانو تارور دي صالح عليه السلام قال أوي صالح عليه السلام يا قوم اعبدوا الله وكم زما عبادتو كيد الله ما لكم من إله غيره نشته تاسو لا بلاجت روا ما سوا د الله نه قد جاءتكم بينة من ربكم تاكي سر راغلي تاسو ته دلایل طرف درف تاسو نه هذه ناقة الله دا وخد الله لكم تاسو لرا آية النخا فذروها پرید دی لرا تاکل فی ارض اللہ چو خوراکو کی پسمک دا اللہ کی ولا تمسوا بسوئن او مرسوی دی تاس تکلیفا فیاخذکم بنی ستاسو لرا عذاب علیم عذاب دردناک واذکرو یاد که اس جعلکم کلا چوی گرزولی تاسو خلفاء رستو پاتی کی دن کی من بعد عادن پس دا عادیارونا وبواكم او زيدر كتاستا في الارض پزمکا کی تتخذون من سهولها چه جوڑوی تاسو د میدانی علاقو داغینا قصورا بنگلی وتنحتون او تراش کوی تاسو الجبال غرونا کنی تاسو غرونا کنی تاسو بغرونو کی بیوتن کورونا فاذکروا علی الله یاد کئی نعمتون دا اللہ ولا تاسو او مگر زی فی الارض پسمکا کی مفسدین فساد کون کی قال الملأ الذین اوی مشران وکسانو استکبرو چی تکبر کڑاو من قومی دا قوم ددنا للذین وکسانو تا استضعفو چی کمزوری گرلی شویو لمن آمنا منهم آغا چاہتا چی ایمان راوڑو دینا اتعلمون ان صالحا مرسل آیا تاسو پوئی آیا تاسو پی جنئی چی اکنن صالح علیہ السلام مرسل من ربی لگل شوی دید طرفا درب ددنا قالو ویدی انا بما ارسل به یقیناً منگا پاغس بانی چی لگل شوی دی پاغی سرا مومنون ایمان راوڑون کیو